Yɛnhwɛ Kristo. Yɛnhwɛ Kristo. Yɛnfa Kristo. Yɛnfa yɛnhyɛ Kristo mu o. Na Awurade ne mma yɛ tɔ so mmienu ɛne yɛwɔ mu yi. Yɛngye Kristo ndi. Yɛnum Kristo mogya no. Yɛnum Kristo nsuo no. Yɛnhwɛ adwonkwa no. Yɛnhwɛ Nyankopɔn no. Yɛnhwɛ tumi wura no. Wɔno ɛne yɛde yɛwo hyɛ no mu a. Wɔne yɛde yɛwura hyɛ no mu a. Obedi ama yɛn. Wɔne na yɛde yɛwura hyɛ no mu a. Obedi ama yɛn. Sister, agyenkwa no Yesu Kristo ne mma yɛ tɔ so mmienu ɛho dawuro ne yɛbɔ yi. Yɛnhwɛ Awurade akyiri kwan. Yɛnhwɛ Awurade akyiri kwan. Na Onyankopɔn ɛdɔ yɛn. Onyankopɔn ɛdɔ yɛn. Yɛmpɛ yɛmfa yɛn hyɛ Kristo mu. Yɛmfa yɛn hyɛ Kristo mu. Na ɔbronsam poison kura mfa. Bayifo poison a ɛnya adwuma. Ɛmɔtie mfra Awurade di ubɔne ɛnya adwuma. Awurade ɛdɔ yɛn. Sister Awurade dɔ yo. Sister Awurade dɔ yo. Sister Awurade dɔ yɛn. Brother Awurade dɔ yo. Sister yɛniani. Brother yɛniani. Nyankopɔn ne wani. Ni akɔso adwom anyina no. Onyankopɔn ne ehu. Ni obonifo chichiri Kristo sane. Ni obonifo chichiri Kristo sane. Ni abayifo chichiri Kristo sane. Sister bayifo benya nka woto ameyento. Bayifo benya nka woto ameyento. Na nka odu sasumo anu na nka oto. Bayifo benya na nka woto ameyento. Moti abegyina wo se ya ma wonto aduane. Moti abegyina se me ndi udwa. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Yesu Kristo wogusua wodi mayen. Ewa wiye mbremu. Yesu Kristo wagusa wodi mayen ewa wiye mbremu yamfa yawresha Kristo mo yanjata ben pabine fa yun kwasha ase Awurade Yesu Kristo dayen Awurade Yesu Kristo dayen Nyankopɔn no bo asase no soro bo wiam niema nyina sister sa asase no hwegu a sa asase no hwegu a imfa ne yekɔ sa asase no hwegu a krobe so ne yekɔ asase no hwegu a yekɔ Jerusalem ana yekɔ Israel na yekɔ America na yekɔ asase no hwegu a wiase nyina hwegu imfa ne yekɔ se yenyanta ben pabi ne yede yewre kɔhyɛ no mu a na se eba ne adin a ne anya ba bi papa atena eba ne adin a ne anya ba bi papa atena sister Awurade asiese ba bi papa amayo obonifo dan na otimu no obetimi atu obonifo dan na wodi ama rent no obetimi atu yɛhwehwɛ dan bia yɛbetimi atena mu yɛkɔ nyina efewura bi meka nkyɛ sɛ tu frifio efewura bi meka nkyɛ sɛ tu fifrio Onyankopɔn fie ɛne yɛkɔtena mu a wantimi ntu yɛn na nso bɛgɔgɔtena fie wade a ane yɛne yɛtene yɛne ne korɛ yɛne ne korɛ ama yɛ ho yɛma ne korɛ ne yɛnim yɛhwɛ Kristo ne yɛyɛ ne ho adwuma yɛnde ne korɛ ɛma Kristo yɛnka ne korɛ sam ɛma Kristo yɛne ne korɛ nkyɛ wiase ɛnka Kristo no nkwagye sam ɛnkyɛ amaaman yɛne ne korɛ ma yɛ ho sister Kristo bi ba yɛhwɛ Kristo ne ntabɛn no ase yɛfa yɛn kwan ntaseɛ Awurade Yesu Kristo dayɛn Awurade Yesu Kristo dayɛn Awurade Yesu Kristo dayɛn sister yɛhwɛ tabɛmpa bio sister minu mienu yɛni ani o Yesu Kristo di ma yɛn ɛwɔ sumase awiai Kristo di ma yɛn nyadoai obɔnifo gyina ho Kristo di ma yɛn obɔnifo kyekyere Kristo sane obɔnifo kyekyere Kristo sane omotia bi afra Awurade kyekyere ensuo bi afra Awurade kyekyere oh ensuo bi afra Awurade kyekyere Yesu Kristo sene na abɔfo enamu a omudi ma yɛn sister yɛhwehwɛ agyenkwa no yɛhwehwɛ agyenkwa no Yesu Kristo ne maye to so mienu ane ewo mu Yesu Kristo maye to so mienu ane ewo mu yɛhwehwɛ Nazareth hene no yɛhwehwɛ ndi odi kurimo Jerusalem no yɛngyinidi ne yɛnum ne mogya ne yɛnum no nsuo yɛnum na aduane yɛne na aduane ne yɛmfa ne nda yɛne ne da yɛbɛnya ahotɔ yɛne Kristo da yɛbɛnya asomdwe yɛnye Kristo da yɛbɛnya asomdwe sister da no bi da Awurade Yesu Kristo obedi amo je Kristo di ma Kristo hiaw ma Kristo nyawaduane ma Kristo nyawdaye Yesu Kristo wodi ma yenda Onyankopɔn Yesu Kristo wodi ma yen Onyankopɔn na tiase oh wodi ma yen sister Onyankopɔn tiase o when they say Awurade ni o when they say Yesu Kristo ni o when they din to say Kristo ni o when they din to say Yesu Kristo ni o Yesu Kristo wo ho Yesu Kristo wo ho Onyankopɔn Yesu Kristo wo ho sister Yesu Kristo wo ho Awurade Yesu edi no korɛ Yesu Kristo pɛ no korɛ no korɛ hene ne Nyankopɔn no korɛ hene ene Nyankopɔn atoro hene no obronsam atoro hene ne
bayifo fra Awurade atroyi ni muoti on fra Awurade atroyi hene ni muoti on fra Awurade atroyi ni nsuo fra Awurade Awurade Yesu Kristo nkamo enema ya muto anyina Kristo enimamo asawa mu gui Kristo emade ensa na mo agu asawi na no mpatano munyi bebre munyi manum buruso kuruwa ni mbuso Yesu Kristo dimaye Yesu Kristo dimaye ewa wiye mbremu yanhwa Awurade akire kwan yanhwa Kristo akire kwan yanhwa Kristo bi akire ndi yandi Kristo wadanse yanka Kristo sampa yanne ne kurama ya ho yandi ndukurama ya ho na Awurade yetumi wura Awurade yenso aburubo otimba bi otim obi atimi no asamado etimi twemfa no so Yesu Kristo watumi a wonu no dimaye ka bayifo ko ma kunyen abayifo ko ma ton yen ka moti atoyen ka moti afaye no mum ko boni fo amen yen ko boni fo aton yen Awurade Yesu Kristo nti oboni fo banya na ka wiase ntakwa empa ye hoda oboni fo banya ka ade achi anka tuo toto Yesu Kristo nti asundwewura ne nkunim dewura nti da bia yedi nkunim Awurade yanhwa Kristo na akiri kwai menu aba me sister yanhwa Kristo bi ne kura kan ne kura wura yanhwa ne kura wura ne yanto atraja entungu ne yanhwa ne kura wura ne yani nachi ne yebedi nkunim o yebedi nkunim ni aba uton ayanto Awurade bedi nkunim uton ayanto Kristo bedi nkunim yebo Kristo wudawro Kristo second coming yebo wudawro yanhwa Kristo ne yanfa ya wo hyene mu na basa asasi ebaye ya sister menu miene fa na yeko menu miene fa na yeko Awurade doyen Kristo doyen Kristo dimayen Kristo tiwa dimayen Yesu Kristo dimayen Yesu Kristo dimayen Yesu Kristo dimayen da Awurade ndi foda Awurade di kunim da biara awurunsam na di fo Awurade da bia odin kunim Yesu Kristo din kunim Yesu Kristo nam farmamu eye na dwuma Yesu Kristo nam farmamu ye na dwuma wonu na dansia ne edi ni nnwuma enwonwa santrani wura Yesu nnwuma enwonwa Awurade Yesu Kristo ni nnwuma enwonwa ti yanhwa Kristo ya Kristo yanhwa ne wura fa wura hye ne mu wonu ni onyankopon a otini fia efiero abi masa etu frifio wonu ne yankopon na ogwatena ne fia wontu frifio ne babi meka ncho se tu fio Yesu Kristo wonu ne fia wura ogwatena ne fia ne babi firi babi meka ncho se tu firi papa fie wasin kwatafo abodamfo ayarefo wanna sabi omumfata ewura fie obi efia ayaya nyina ya fie nanso sayaya ne yetere na yetie Kristo ne yetie de Kristo moja de Kristo nsio ya num Kristo nsio ne de Kristo aduane a obi meka nche se yentum fifio Yesu Kristo owo fie bia ye kwatena mu a ye ne obi ani asem obonifo atimi mwa nwura ho obonifo atimi wura ho moje frere ade atimi wura ho sunsumbani frere ade atimi wura ho bani bayifobia atimi wura ho this Yesu Kristo medin wa danse woni ne wo fia ye kwatena mu a ye tram yankwanda nyina ye ntwa wata be ye ntwa ladbe ye ntwa aduane ye nkwa frade ahu kire mayenso yare mayenso Awurade kansa bi mayenso oboni 40 min ba 13 yen oboni 40 min ba dada yen oboni 40 ma huna yen say ye hu Kristo no a say ye hu Kristo na menua menu mienu ya ni gia ani gia muruso anije muruso ebeya ma ya Jerusalem hene no ya ni odi kunimo Yuda no ya ni odi kunimo Nazareth no ni odi kunim na apupo tutu ye na abuo tutu ye na mframa bubo ye na bonifo dwane na bayifo tonwuram na busonsofo dwane ye na motie frado ade dwane ye na bayifo tonwuram ya yesa nyankopon no ne ani na chi ya wi abotan no ne ani na chi sister do re kwasha duamu a dua na eba ho ebabu sister do re kwasha nipa mu a nipa no bewu akọ wa ne beso mu sister do re kwasha nipa mu a obewu akọ wa ne beso mu odo wura kwasha ohene mu a asase na obeton agiska o ifa na obetra ya wi Kristo ya Kristo
Yahweh Kristo. Yahweh Jonkwano. Mami Yahweh Kristo. Yahweh Yahusha Radinsa. Wani ni kunimdifo. Wani no de wade asiwa. Obonifo sie. Efe suma asese obabe fane. Odene sa babe kan. Yesu Kristo ni tumi wura. Obetimi apam no. Yesu Kristo ni tumi wura. Obetimi apam no. Bayifo be na tata. Tumi be na hawo. Tumi be na soratiawo. Bayifo be. Motia be. Nsuo be. Ena hawo. For onse Kristo mu. For onse Kristo mu. For onse Kristo mu. For onse Kristo mu. Jesus Christ. Odin kunim. Odin mayen. Odin mayen. Odin mayen. Menu aba me na ma. Arade asamni o. Kristo asamni o. Kristo asamni. Ne kura fri Kristo. Ne kura fri Kristo. Me kan kura na chirawo. Menu aba me kan kura na cho Kristo ne kura. Unya da biara da. Onya Kristo ne kura. Eyaduane mayen. Eyedi ayamen. Yandi Kristo. Yandi Kristo aduane ndi. Yampa Kristo moja nom. Ne ebanya yaresa. Yare be na tata. Tumi be na hawo. Je Kristo di. Ma Kristo nya aduane. Ma Kristo nya oda yeso. Ma Kristo nya o di aye. Arade Yesu. Wodi mayen. Wonam faramamu. Wo pesa ogini di. Na wayo ho adwuma. Je Kristo di. Na fa ne mra san ya adwuma. Kristo Yesu do. Je Kristo di. Fa ne mra san ya adwuma. Manukura ndi wanim. Kronu nye. Kontompo nye. Azanye. Oh, Yesu Kristo. Wanu na nukure free no. Wanu na nukure free no. Kwaje ura. Kunimide ura. Wanu na odin kunim. Besinde. Obintimi ndi nisun kunim da. Wanu na oguso odin kunim. Yesu Kristo. Yekunu nyande. Oguso odin kunim. Oguso odin kunim wasase so. Obani fo swari. So be say Christ adwuma. Obe say Yesu Kristo adwuma. Yesu Kristo. Wada so odin kunim. Menu aba me abema. Yemfa ya wo say Christ mu wote. Sister yemfa ya wo say Yesu Kristo mu. Sister fa woni ma sha Kristo mu. Sister ma Kristo hia wana patututu. Sister ma Kristo hia wana patututu. Sister ma Kristo hia wana patututu. Sister ma Kristo hia wade ton wate. Sister ma Kristo hia wade ton. Ma Kristo hia se wade ya wo ton no. Ma Kristo hia sa de ya wo ton no na ebe bua wo. Ma Kristo hia sa de ya wo ton no na ebe bua wo. Ma Kristo hia se waja pade e da bank na ebe bua wo. Ma Kristo hia so sika da bank na Kristo be bua wo. Ma Kristo ndidi umu sister. Ma Kristo ndidi umu se yadi moja si so. Oh, ma Kristo ndidi umu se yadi nsuo si so. Na Kristo no betena mu sade a obanifo suma yare a ebe sa da na ko nso. Obanifo suma yare bia cancer bia ebe da na ko nso. Me de mu sha Kristo nsa. Me de mu sha Kristo sa asawa mu gui adie nsa na Awurade adin kunima amamu. Adie nsa na Kristo adin kunima amamu. Yesu Kristo dayen. Yesu Kristo dimayen. Yesu Kristo dimayen. Christ dimayen. Christ dimayen. Arado so yen tewo samase. Na ya tiasia so ye benya oje. Ye tewo samase ye benya yarsa. Ye tewo samase ye benya yarsa. Yesu Kristo o ya na twuma. Sister ye ti Kristo dia. Ye benya tiasia nya yarsa. Ayo je e dia na ye ton. Dia no pasa to asase so. Obra me no pasa obo. Ande ye Kristo. Sister ye Kristo. Ajenkwa Yesu Kristo doye. Yesu Kristo odoye. Sister ye Kristo. Ye yemfa ye mu sha Kristo mu. Yemfa ye mu sha Kristo mu. Na Kristo doye. Yesu Kristo yempa mi no moja bi no mo. Yantie mu fra Kristo se moja no. Ofanya ye ho adwuma. Obonifo tata usa. Motia bubomu a. Motia fra Awurade bubom sa. Bayifo bi bubomu a. Sister Kachira ne se Kristo bi wo ho. Kachira se Yesu Kristo bi wo ho. Sa bayifo bi bubom. Motia fra Awurade bubom. Enso bi fra Awurade bubom. Tumi bia ne huna. Kachira se Yesu Kristo wo ho. Yesu moja no ebetiama. Yesu moja ndima. Yesu moja ndima. Yesu moja ndima. Edwa udie. Yesu moja ndima. Edwa udie. Yesu moja enima. Ohabi awom. Yesu Kristo obetwa ohanumu amu afo ho afo oba. Sister wa abusia fasha Yesu Kristo nsa. Sister wa abusia wa manie wa ware edian fasha Kristo nsa. Kristo ni kunimdefo a wo fie bia wo kwatena fie mu a wanje ulat be wata be wanje ubi. Yesu Kristo no kwatena fie wa okola bi mfiri ba bi meka ncho se me papa fie.
Yesu Kristo woni ne kunimde wura woni ne fie wura won to bi frim ibunsam odu o sha ne mu a obegu ani mu ase odu o sha bunsam mu a obegu ani mu ase odu o sha bunsam mu a obeji ajapade no oji a obasade yare aja okwan o kwaji bunsam ade a obeji a ode yare beja akodan ngwase beja okwan onyankopon ene tumi wura wonu ne chawade a oji a oja sunjie na edija Yesu Kristo da yanti odima yenda odima yen ye Kristo arade Yesu son na ne nyuma enwanwa se ye nimarade edi na duane edi ne moja ne di edi ne tumi ne di hey arade obedi amayen arade di mayen oguso di mayen sister nka ye wai ye ni tumi bia o ye ni amotia nete ye ni nsuo tumi nete ye ni abaifo nete fie o arade nti Kristo nti ye boni mu nyina no o defend ye boni mu nyina papa yi o di mayen da nso da bia no ye refi no ahunya ama ya poerade sister ahunya de hia na nso ma Kristo hia so se Canada bank no ma Kristo hia so akola na odo ye funu mu no hey sa wo je Kristo ni disadia ene mati hey arade be ma wa yankunimdifo arade be ma wa yankunimdifo arade be ma wa yankunimdifo Yesu Kristo din kunim odin kunim awo Jerusalem odin kunim awo Jerusalem Yesu adin kunim awo Jerusalem sa nyankopon no ene yedi yawre ahyenemu sa nyankopon no ene yedi yaho ahyenemu sa rade no ene yedi yawre ahyenemu erade no ene yedi yawre edi ahyenemu arade Yesu Kristo edoye sister yen tabempa bio brother and sister yen tabempa bio ni efaya ho kwa hinta sie uton ayanto hwehwe Kristo obeba hwehwe Kristo waduma sei ma Kristo hia ho Kristo na ya nim ne bebrenti eba ne saa yanta ne yankwa busome so yankwa jadro emebata ho eba ne saa wa wie ye no ebe konkonte yesramo awrade doyen sister yema Kristo hia sa de ayeton no yema Kristo hia sa yesika da bank yema Kristo hia yen sa yankwa ye yema Kristo hia sa fufu ayekwo yema Kristo hia yen sa nsu kome dew no pensu yanom awrade doyen odima yen sunsun munti yehu ehunu mani dia ba odima ehunu munti yehu nti no ya fise wonya na adwuma awrade ye ohunhum no sister menu mienu yehu ade nti aya ya fa no tra ba sakaye ni hu mu adwuma awrade ya sister emoti agina hasei moti ofra awrade gina ha obekọ bayifo bi woni hwi wa ha wo ba sei oba be gina de no obi ba no apam no Kristo ba pam no Kristo ba pam no Kristo ba pam no Yesu adin kunim Kristo ba pam no bayifo ohun fi ko fie Yesu ba pam no oni tumi awrade na bo no ana wa asesa na adwen so be de bone awrade Yesu Kristo moja edimayen Yesu Kristo moja edimayen awrade nyamukase wanimamo hallelujah nyame enyamukase Kristo enyamukase niamu tono bayifo biara ogina obiano Kristo mpamno motia bi onfra awrade ogina ho Yesu mpamno tumi boni biara onfra awrade Kristo mena anim guase Kristo amena anim guase yanyankopon na yede ho atwere no wo yansu abrobo wotima bi otim tete abotan Abraham esumo no ani Jerusalem man ni wiase man eboni din ye din kunim ewo Kristo so Kristo din kunim awa bonifo so Kristo din kunim awa motia so Kristo din kunim awa nsuo bi efra awrade so bayifo wo ye hwan bayifo nyame na ebo no ana wo ye ne pa bonifo wo ye bonifo nti obekuma sai ba Kristo so tu minti wa mano kwan da
Kristo tu minti wase wadwuma no wa ma wonye odi aduane begun kwan mo Yesu Kristo abofo be yafrim odi baba besia se meyen tade Yesu Kristo baba be yafrim Yesu tumi baba be yi Awurade tumi so menu aba ba hwehwenta ben pabi na fa oyin taase hwehwe Kristo moja no na nombi bo moja ni din na fa da osunwie so ma moja ni hiao yare ben tumi ben ane hiao oboni fo be na tata Awurade muede Kristo muede Yesu Kristo ya twirina na ya twirade nyina o twiri nipa no obewu mfa na wokọ obenya mfa na agina o twiri bia mframa bo ebetimi abu mfa na obekọ akwatena enti yenta ben pa bia ensuo ni mframa etimi munu da sister hwehwe Kristo ensuo ni mframa etimi munu da na fa won taase na fa won kwahase no nu Nyankopon no woni na watumi wasase we so asase we woni na watumi wo so ti yanhwa Kristo no na yanjirindi na ne moja ne yanumbi na yanfa bi moja ne basa ya yare moja ne ba ma ya wo moja ne ba ma ya ogie moja ne ba ma ya nsika moja ne ba ma ya asundwie sa Kristo no ene yenim na me boni din no ne dinde Yesu Kristo ne dinde Yesu Kristo sanya me no ana me di no adanse nda awie sanya me no ana me di no ho danse nda awie say yanim Kristo no a sister kaya mbre say yanim Kristo no a sister ka wi amoye say yanim Kristo no a sister ye betina wiam so awi amoye yanim Kristo no a sister ye beton kaya nsu yanim Kristo no a ka ba betina dwom kaya nsu ka mfa ne man kwafie kwa ba Kristo ya yanim ninti Kristo na yanim ninti Kristo na yanim ninti Awurade Yesu Kristo nsraw wonye okase Awurade Yesu Kristo odima yen Yesu Kristo egusu din kunim Yesu din kunim awo Jerusalem onkunim dia no eya adwuma Ghana kunim dia no eya adwuma Jerusalem kunim dia no eya adwuma Philippines kunim dia no eya adwuma India kunim dia no eya adwuma China ni ampanya baifo bi panyimfo bi aplane Yesu Kristo woni ni president wasi wo mani nya adwuma Awurade do ne ma so be hye no moja ku ho wodone manti no be hwe moja no ku ho ntade anti ana oba ma man bia sori abayo patapa adati ana wa be wunkwasi awuo na still woguso a wodimawo adati ana wantimi nimawo so wonni ma wa won be hwe no moja ngu Calvary won be jintasio won be hu amanie won be jatam didie won no ya ko me esa adwuma ba odoyenti ano obe wuma ye Christ enyam kase Awurade Yesu emma mujidie ntintim Awurade Yesu enkama kuma amunyoche Awurade Yesu ni muntena ewaso biem Awurade Yesu enyam kase ni amuton ayanto enne enkwa wieye na Yesu Kristo akasa ni abone fo ahyehya wadwomwa ade nsa na ne dina to be kwa Yesu Kristo ye nim no odin kunim ewo honhom ene hunamani sa Nyankopon no ana medi ne ho adanse hwehwenta ban bio sister yenta ban pa bio na fa on kwa intasia na dua odu ho kwa hye sia odu kwa hye sia dia na dua betimi adefende odu kwa hye nipa mu na nipa no obenya na nte yeso bewu o aspy for Musa Kristo mu Kristo spy Yesu Kristo and spy Yesu Kristo spy na numu sam and spy na moja no so spy moja ni dimma yenda Awurade Yesu oguso a odinku sanyame no ana me din ho adanse sanyame no ana me ka ne nukure Kristo nukure Kristo dia nukure fri Kristo anum ana me ka a kira ho nukure fri Kristo anum sister brother nukure Kristo ajapade nukure Kristo ajapade na troja ne obonsam atroja ne bayifo
atraja o desire for ne baifo o desire for ne motie frerade o desire for ne baifo a wote ofie o desire for baifo benya ka o maba kokora ma obi ankoso baifo benya na ka wadua na waye no odi aka o ne o mani na mungu ba wodi aduragum arade aba abeya frem hey arade di mayo sister arade di mayo yeniani Christ di maye yamwa Christ hu dawro Yesu Kristo obabiam arade ne banno aban Kristo maya aban Kristo maya na aban sister Kristo maya na aban ya yanta ben pabio ya yanta ben bio na fa nkwa shisa hintase arade doyen odima yen ye kwani ye ba obonifo wasi barrier ba Kristo di atwem obonifo wasi barrier Kristo di atwem obonifo poison yen Kristo wa yafrim obonifo hihye Kristo sane obonifo chichire Kristo sane obonifo sane Kristo chichire obonifo chichire Kristo sane ye yu sa Nyankopon ye hwana ye hwede nkwagie nene moja na chiri dia sister ne wuton no obedi nkunim awurade Yesu Kristo doyen na odima yen yeni nti ya wuse boso na betima gie yeni nti ya wuse dua na betima gie yeni nti ya nimse nso na betima gie ba Kristo ne woye ewo sunsum no yenim ne Kristo ya wo sunsum no yenim ka ya adwuma kase ba yenim nti no yemfa Kristo serious yeni ntino yemfa Kristo serious awurade ne muntena Kristo ene muntena awa asundwem ene ani giem ane moaduton ne moaduton na moton Kristo ene muntena ka awurade adwen na kire onipa ka awurade adwen a kire menua ene me maame me papa sabi mbebre chame sa awurade asam eni akola awurade asam eni panyini awurade asam eni akola Yesu Kristo ba asasi so no ya akola kitwa betum panyifo bebre ba Kristo adum ade dum no nti adum na ewa no so nti adum na ewa no so nti ne Kristo respecta Kristo wanti panyifo ni gina Kristo ade buo so ayedan akutu Yesu Kristo the sister brother Yesu Kristo ya hwehwe no ya hwehwe adwonkwa no ya hwehwe adwonkwa woni betima mboa yen woye kokromoti a osane obopo anya yie obunsa bopo ma wa enkoduru babia obunsa bopo ma wa enkoduru babia ba kras bopo ma wa sister woni be chinia saba obunsa bopo ma wa sister enkosi babia sister wakwaji adro di ton niema enkwasi hui sikano benya Christ Yesu Kristo omuawo bra ni nchan bra ni na se fa ba intase no no ni Christ unpredictable Christ great Yesu Kristo doye Yesu Kristo edoye yan hwa adwonkwa no yeni nachi no wono enkunimdefo wono ena enkunimdefo wono ena enkunimdefo wono na enkunimdefo wadi nkunim waguso wadi nkunim ende wadi nkunim ochina obedi nkunim ade nchi yampo onim ne yebesi ochina wona wayachi onim ne yebesi wona wonachi arade no owani awani asawani arade no wani sawani yede yani baako na ekita yan Yesu Kristo oyarade onyame moja arade moja ani Christ sister mo hwam nyina arade Yesu nyam kase arade Yesu emblem simo na mo share video no ye ka arade atwen ere a kire wiase arade bless mo arade nyam kase agenkwa Yesu ho adanse ene ne second coming ho adwuma ana honhom ede abra yen
ene yeye Awurade Yesu no kura firi Kristo nti se me ka no kura no a tie no kura no na mo ne padua no ehwe ne padua no tie no kura no mtie mhwe ne padua no se ne padua no nya na tie no kura no na fa no kura fa ya adwuma the Christ edomo unnami a mogya no ama bodin no do mogya no emedome so unnami a do mogya no Yesu Kristo no kwadɔ no sister nnome me die me nipa do Kristo di mogya ni di fa mogya no se wonsuo fa mogya no se wonkwaje fa mogya no se waduane a wokoya anyimre wo ba bedi dwa sister wo bedi dwa wokoya aduane ya Kristo sa sister ya Kristo sa ana usori osu ba bedi dwa ya Kristo sa ma Kristo hiao se odwade awudi ma Kristo hiao so se ka bi eda bank ba bi okuma da ya Kristo sa na onu na ska no efiri no aginkwa Yesu ne mran sam ana ma account no ne mran sam ani ne twira sam all be gu Jerusalem enu mu adanse ana Peter Paradise me kan kira no Awurade Yesu Kristo enyam kase Awurade Yesu nya wo ton biara asawa wo gui emedo anyimre Awurade ma okuru anyama asawa wo gui endro anyimre na okuru ayama Awurade abofo memanya ho adwuma na bayifo biara wa besia wo hweme Kristo ebepam no bayifo biara a wo hweme ani nan num Kristo adinkunim Yesu Kristo adinkunim o boniefo so mo be sore adibone ba jinkwan Yesu Kristo wonu na yakunim de wura wonu na okita jan ne tuo wonu na okita bofo ne adinfo au popom boniefo bubom ana bayifo bi bubom emotia bi afra Awurade bubom oboa o huna sister motia ni huna o bayifo no oboa wani hwe o huna obetimu akwatimu dada Yesu Kristo ni mu ntena asundwem Yesu Kristo ni mu ntena wadwadie mu Yesu Kristo ni mu ntena awawiye mremu na mo hwehwe Kristo ma Kristo nya nkwagie ma Kristo nya waduane o sister hwehwe mogya na chirkwan sister hwehwe mogya no sister hwehwe papa no sister hwehwe papa ne fiewura no wonu no kwatena ne fia wontu hwehwe fiewura no sister fiewura no hwehwe no wonu no tena ne fia won fa lad be matu anim won fa water be matu anim ne babi free babi meka se wotim papa fie Christ no ye hwehwe no wonu ne kurakafo wonu no de ne fia ma ye se ye ntena mu asundwe mu no bonefo bayifo bi bubomana motia bi aba fie ho wase wo ma won ntena ho boa woni tumi so be wura fie ho Awurade asiesie fie ho dada hwehwenta bempa no fa won kwahya asie ho kro no bom afirim wo nkontompo mu afirim wo osaye mu afirim wo abusonsu mu afirim Kristo bi ba Yesu Kristo ba Awurade Yesu Kristo domo 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 Awurade no muntena sani okaye sani okane na samu no se wo kɔ na odi asundwie ena edi jam Yesu si wo kɔ na odi asundwie na edi jam na obegye mogya na di no mogya ne nto na obegye mogya na die no mogya ne no na obegye mogya na die no mogya mpesika ma no na obegye mogya na di no mogya no mana ware na obegye mogya na die no mogya ma ne kunu. That's the great God, man of God, the great Nyankopon wa yesom no kremu Awurade anyam kase medum mesia na dafufro yabasan abeka Awurade nkwaji asam akyerem nyame sram ane mo a mo hwe me viewers a mo hwe me Kristo anyam kase 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 Awurade anyam kase Awurade anyam kase Awurade anyam kase me do bibias support mo hwɛ me Awurade anyam kase Awurade anyam kase adina ya Peter Paradise
Awurade nyam kase nyam ahwe bia Kristo nyam kase mede obi biase Awurade nyam kase mede obi biase nyam nhyira mu